Madam, your name, please. Yeah, I'm Supreme Almeida. Okay. Wow. I'm the daughter-in-law of this house. This house मतलब नाव सांगा कसं कौन Morje, yeah, this is Morje, Kenil. I'm the daughter-in-law of the house. I'm the second daughter-in-law, in fact. And I feel that it's many years. I have been coming here every year, and we have been staying very peacefully. Now, few years back, she has been doing a very dirty trick. Mother-in-law, Lucy Almeida. That one fine day, 2 years back, when I came from the airport and I reached here around about 8 o'clock, she didn't open the door. I kept on ringing, and in advance I always tell her I'm coming, but that time she did not open the door. The keys, she came, she looked at the door, opened, and she closed it back and went in. So I had to take help from all the shopkeepers to make her open, because night, where will I go? I did not know that suddenly she would do this. Then forcefully I made her open the door. I went inside, and she didn't give me any. म्हाका दिसता तुवें कोंकणीन सांगल्यार बरें. My Konkani is So bad. what actually? Yeah, my problem is that she did not take me in the house, and I want to know what the reason is. That suddenly, it's only years I've been coming in, suddenly she has not taken me in the house. Then I was very shocked to know that why she has done it. And then next day she locked the door and put me out. I slept in my friend's house, Manisha. She did this. Then she left no place where I could even keep a cup. तुझो घो खंय आसा? My husband is in Bombay. They all the 3 children, sons, are threatened by her. They will not speak a word in front of the mother. They will not give any justice. The time I'm married, they will not give justice at all. And I married this man thinking that he has a house where I don't have to worry. Because why would a woman marry or get involved in marriage if the man doesn't have a house? After I got married, I got to know that it's my mother-in-law's house, and she's telling us to walk out of the house. I said, okay. I already had 2 babies, so I bought my own house. When I bought my own house, then I walked out. In 2001, when I conceived my baby, the 3rd baby, I said, no, I cannot stay in this house, because every time she comes back, she harasses me. Not just me, the other 2 daughter-in-laws also. The 3rd daughter-in-law lost 3 kids because of her. Because she used to live in the farm, and this woman used to torture her. Son used to do nothing. 3 babies. Any torture had been made for you? Torture? She didn't open the door. Where will I stay? When I Only come that. inside, there is no place for me to cook. There is no place for me to have even water. She would not allow me to have even a glass of water from the आता तुका पळयला आमी तू वयल्या रूमान सामके वरात आसा. Now I broke open the door. I'm helpless because I told the cops I need to break open the door because I need spacious place where I can at least relax and not come back and talk to her. Because in that pokey room, that's a honeymoon room where I know how many people have come and slept. And You have given the complaint I police have station? already, yes. Every time I come, I always call the cops 112. I call them and tell them. मॅडम आज मांद्रे पोलीस स्टेशनाचे कित्याक येवचे कारण पडले तुमकां? पळय आमी आमचे कडेन एक कंप्लेन येयली 4 दीस पयलीं आनी म्हाका टायम नासल्या कारणान आज हांव येयलें. ही सिनियर सिटीजन नांव सांग तुजें? लुसेल अल्मेडा म्हणून तिच्या सून आसा पळय ती बॉम्बे रावता पूण केन्ना हांगा येयल्या उपरांत ती ताका हॅरसमेंट करता म्हणटा तिची जायत्यो वस्तू मोडटा म्हणटा त्रास करता म्हणटा गाळी सोडता म्हणटा घरांतल्यो वस्तू चोरता म्हणटा अशें म्हणून आमी तुमकां आतांच व्हिडियो दाखयला तेच्या सुनेचोय बी ती आपूण वेगळें सांगता ही वेगळें सांगता. हांव PI कडेन येयलें तिका घेवन तिची एक कंप्लेंट त्या दिसा 11 तारखेकूय जाल्ली. आज परत एक आमी अशी कंप्लेंट दिल्या तेजी आनी सांगलां की ताका मातशें तिजेर लक्ष घालचें म्हणून कित्याक सिनियर सिटीजन अशी झगडटात जाल्यार तांकां परत मागीर ते केशी बिशी अशें सगळें जाता म्हणून मातशें आमकां दुख्ख दिसता कित्याक शेवटी दोगांय बायलोच आसा आनी दोगे बायलोच आसल्या कारणान दोगांनी पळोवपाक जाय की कितले पर्यंत सांबाळूंक जाय म्हणून. आतां PI गजेंद्र नायक आसा ताणें तिची कंप्लेन बरोवन घेतल्या आनी ताका सांगलां 107 धाडटा आनी पळयता म्हणून तेन्ना बीट PC बी थंय धाडटा झगडी ना करपाक म्हणून. ती केन्ना तरी 4 दिसांनी म्हणजे अशी 4 दिसांनी केन्ना हांगासर 4 दिसाक रावपाक येता 15 दीस पण ती हिजें म्हणणें कितें आसा ती इतली म्हाका त्रास करता ती म्हाका हुस्कयता म्हणटा
म्हणजे हांवें झगडी करप आनी तेज्या उपरांत ती आपल्याचेर म्हणटा डॉमेस्टीक वायलन्स केस घालपाक जाय म्हणून ही सगळी नाटकां करता अशें तिका दुबाव मारता. कित्याक ज्या रितीनी ती घरान काम करता बुरशी गाळी मारप म्हणजे ही कांयच म्हणिना, ही वगी रावता, कांयच म्हणिना वगी रावता म्हणजे ती आपल्या रुमान रावता आनी भायर सरली की अशी त्रास करता म्हणजे तिका अशी दुबाव मारता. ती आतां 4 दिसांनी येयल्या कितें तरी वांटणी जावं घराची वांटणी मागीर दुसरी गजाल आसा डॉमेस्टीक वायलन्स अशें सगळें तिचेर घालपाचें अशें कितें आसा. तिचें म्हणणें आसा की एक दीस लायटीचें बील कोण भरना, उदकाचें बील कोण भरना, आपल्याक एक चेडो आनी चेडूं आनीकूय आसा ती आपल्याक केन्नाय धाडटा पयशे बिशे अशें म्हणटा. हिजे कडसून आपल्याक केन्ना 1 रुपयाचें येना आनी आपल्याक नाकाय पण आपल्याक पीस रावपाक जेवचें अशें म्हणून म्हणटा ती. तूं मातशें दोन उतर हय तुमचें कितें म्हणणें आसा मागीर? बाय आमकां घरान नाकात घरान नाका म्हणल्यार तशें जायना न्हू, पण कितें तरी रिजन आसपा जाय. तुका कित्याक नाका ती? स्वता येता म्हणून कित्याक सोदयता तुका? रात आनी ती झगडी करता, हे फोडटात त्या फोडटात ते दोन एसी प्लॅन केल्यात, 2 एसी ते शॉर्ट सर्किट जाला ते हांवें केलां, पेंट हांवें केलां, सगळें हांव करता. हे मोडटा मुट्टार वयता म्हणून हांव करपाचें सगळें. तुका बॅड उतरां बी दिता कितें? माय फिल्टी लँग्वेज. So what you had given the complaint to the Mandram police station? The same thing. What the same thing? What she said here, the filthy language and all domestic, all dirty things talking. सगळें बरें लायक तुमचं सगळें येयलां. But she is complaining that you are having made some business in all your... nonsense. What is this offer? Let us say, who bothered? Okay. I am not bothered. But that is true or not? तुझ्या तेच उलय जाय म्हाका. No, you say no. आय एम नॉट सेइंग एनीथिंग. पळय ती तेणे सुनेन जे पळय सांगला की ती अशी बिझनेस थंय करता म्हणून ते बरोबर नाका माहिती कितें पळयता इथे. गांवचे लोक कोण तरी कंप्लेंट दिवचो नासलो. ती आतां 84 year old. 86. कितें आसा न्ही 86 ती कितें तरी कोणाचेर आरोप करूंक जाय म्हणून एखादर करता आसतलें. कितें वीथ प्रूफ कितें तें करूंक जाय न्ही. बेश्टे कोणाचेर कोणाच्यांनी म्हटलें ती थंय बिझनेस करता, ही हांगा बिझनेस करता असलें म्हटलें म्हणून जायना न्ही. तिका कितें तरी करून हिका त्रास करपाचें अशें हिजें म्हणणें आसा की आपल्याक ती त्रास करता, आपल्यो वस्तू चोरून व्हरता, सगळें मोडून घालता. एसी म्हण बेडरुमान सोफा बिफा ते सगळें. म्हणटा कितें ती हेजी सिस्टर लॉ सून आसा ती म्हणटा कितें ते लोक कोण हाडटा पळय पीजी बी म्हणून ते लोक चोरी करून व्हरता आनी आपल्या ब्लेम करता. All educated people, what the hell? All doctors are all coming. What nonsense? She is speaking lie. 99% lies. Not 1%. ते लोक म्हाका सांग, लोक घरान येता, तुमच्या घरान कोणी येता चोरून व्हरता जाल्यार ते दिश्टी पडना. कॅमेरान 4 कॅमेरात मरे 4 घरान तिचे कॅमेरा आसा, चारी वाटेन दिश्टी ऑल पडटा. लाईस. All lies. आणि तुझी डॉटर इन लॉन एक सांगला की तिच्याकडे खूपशे एव्हिडन्स आहे म्हणतात तुझे अगेन्स्ट. हाडचे दाखोवचे तिजे कडेन प्रूफ आहा खंय ती दाखोवन न्हू कितें आहा तें दाखोवन म्हणजे वॉट टू से वर फॉरगेट पास्ट. पाप लेका मेळना. आय एम नॉट बॉदर्ड. लेट इट वेज शूट. नो प्रॉब्लम. चोर न्हू आपूण चोरता तुजेर घालता. हांव करिना तें. नो आय वील नेवर. Thank you very much.